Começaram a ser implementadas na República Democrática do Congo e no Uganda medidas para combater o mais recente surto de ébola. Os envios de material médico por parte do governo congolês e da Organização Mundial da Saúde já chegaram à região de Bunia, que foi a mais afetada. Ce matin, nous, on a amené justement toutes les tentes pour monter les centres de traitement. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce qu'à cause des malades, je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. O vírus ébola, que provoca febre, diarreia e hemorragias, apresenta uma taxa de mortalidade extremamente elevada. No surto atual, mais de 300 pessoas ficaram doentes e o número de mortes ultrapassou os 80. A Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde pública internacional numa altura em que não existe vacina nem medicamento eficaz contra a estirpe do vírus que se está a propagar. O surto só pode ser combatido através do isolamento dos pacientes e do tratamento dos sintomas. Um ataque com drones lançados pela Ucrânia matou pelo menos 3 pessoas na região de Moscovo. A agência noticiosa russa TASS avança que se tratou da maior ofensiva contra a capital em mais de um ano. Segundo as autoridades locais, as defesas aéreas interceptaram 556 drones ucranianos em todo o país na noite de sábado e já durante a madrugada de domingo. Numa publicação no X, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que foram utilizadas armas de longo alcance. Elogiou a capacidade de penetrar nos sistemas de defesa aérea do Kremlin, que descreveu como estando entre os mais eficazes. Zelensky sublinhou ainda que a resposta foi totalmente justificada face aos ataques das forças russas. Os mísseis e drones disparados em solo ucraniano ao longo da semana fizeram 52 mortos, 24 deles em Kiev. A invasão russa obrigou a Ucrânia a reforçar as capacidades de defesa para fazer face às novas ameaças representadas por Moscou. A introdução no conflito dos drones Shahed, de fabrico iraniano, levou Kiev a apostar na produção de equipamentos eficazes para combatê-los. É o caso dos famosos drones interceptores, peça-chave do complexo sistema de defesa aérea da Ucrânia. Visita a Portugal para uma convenção da indústria de defesa, Alexander Kamyshin, conselheiro de Volodymyr Zelensky, explicou que o objetivo passa também neste momento por conseguir exportar esse tipo de armamento. We increased our industry capabilities to the point where we can produce triple more than we have funds available locally. So we got some excess capacity. We would be happy to co-produce, to export what we learned to produce in Ukraine with our partner nations. A Ucrânia vê nos países da União Europeia parceiros privilegiados para cumprir essa meta. In every European country we find decent industry capacities and we find decent industry partners. The first one came from Germany and we have the first factory producing Ukrainian drones in Germany in joint venture already running since February. By the end of this year we will have at least 10 joint productions in Europe producing Ukrainian drones in Europe. No mês passado, Volodymyr Zelensky anunciou que Kiev tinha já ultimado todos os detalhes para abrir a exportação de armas aos mercados mundiais. Os fundos que investem em produtos alimentares estão a fazer subir os preços a nível mundial. O problema afeta em particular o café, o cacau e o óleo de coco. Panie prezesie, chciałbym zapytać, jakie są perspektywy dla ceny kawy, kakao, czekolady? Czekolada, kakao są dość drogie. Dużo się dzieje na rynku spekulacyjnym. Sporo funduszy dużych grup kapitałowych inwestuje w surowce rolno-spożywcze na giełdach, zmieniając cenę. Ceny, patrząc historycznie, jako amplituda, są bardzo wysokie, szczególnie kawa właśnie, kakao, jak również olej kokosowy na giełdach, co ma konsekwencje w przemyśle spożywczym. Tak dużych spekulacji nie było od wielu lat. Ale czy to oznacza koniec taniej żywności w Europie, czy to jest po prostu jakiś cykl koniunkturalny i można się spodziewać, że kiedyś będzie lepiej?
No, tania żywność w Europie skończyła się kilka lat temu. To wszystko zmieniło się. Wartość koszyka zakupowego jest wysoka. Konsumenci ostrożnie dokonują wyboru produktów i towarów w sklepie. Korzystają coraz więcej z promocji. Wybierają również czy marki prywatne, czy właśnie produkty przecenione w sklepie. To czy wyjściem dla polskich producentów w tym takim trudnym rynku jest ekspansja zagraniczna i jak właśnie polska żywność radzi sobie w Europie i poza Europą? Mówimy, że kraj karmi, a eksport rozwija. Wiadomo, że świat jest większy, rynki zagraniczne, ekspansja, te możliwości szerokiego, rozumianego eksportu. Więc dbamy o rynek krajowy. Jako rodzina i firma, jak zaczynaliśmy, budowaliśmy 36 lat temu. Natomiast rozwijamy się dynamicznie poprzez eksport, rozwój geograficzny, dywersyfikację produktową i geografię. A jakie rynki są kluczowe dla grupy Mokate? Jesteśmy firmą europejską z wspaniałymi polskimi korzeniami patriotycznymi, więc trzymamy się konsumentu. Ponad połowa biznesu dalej grupy Mokate jest w Europie. Natomiast największa ekspansja i rozwój jest w krajach pozaeuropejskich, na innych kontynentach. Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Południowa. Duży biznes robimy również w Azji Południowo-Wschodniej. Pequeno pedaço de papel verde com indicações que pareciam de rotina. Quem recebesse documento como este tinha de se apresentar junto das autoridades para esclarecer o estatuto de residência. O que se seguiu, no entanto, mudou para sempre a vida de milhares de pessoas. A 14 de maio de 1941, sob ordens das SS e da Gestapo, a polícia francesa prendeu cerca de 3.800 homens judeus e mais tarde deportou-os para campos de concentração. Uma exposição na Embaixada de França em Berlim assinala esta operação de detenção. Toutes ont un sens et surtout, elles sont notre mémoire. Notre mémoire et peut-être notre futur. Ça, c'est une preuve irrévocable de ce qui s'est passé. J'avais 6 ans, j'ai vu mon père pour l'avant-dernière fois et je suis très heureuse d'être encore d'un certain âge et de pouvoir parler de ce qui s'est passé. 98 fotografias, durante décadas tidas como perdidas, em 2020 redescobertas. O homem por trás da câmara era Arik Rona, um fotógrafo de Berlim que por via paterna tinha ascendência judaica. Ironicamente, foi Theodor Danaka, chefe da unidade de assuntos judaicos da Gestapo, que o encarregou na altura de documentar a rusga. Was wir als Claims-Konferenz möchten, ist zu sagen, dass die Erinnerung ein ganz wesentlicher Bestandteil ist für das heutige soziale, gesellschaftliche Leben. Und was wir hier heute sehen, sind Beginne, die es auch damals gegeben hat. Und deswegen möchten wir sagen, dass die Erinnerung nicht etwas ist, was nur in der Vergangenheit ist, sondern uns auch heute konkret betrifft. O projeto visa fortalecer os esforços europeus de memória. Liliana Reisfeld fala regularmente com estudantes sobre a história que viveu. Iniciativas que lhe dão esperança num futuro pacífico para as gerações vindouras. As memórias daqueles dias nunca a abandonaram por completo. Algumas só regressaram décadas mais tarde. 80 ans après, je me suis souvenu de la robe que je portais, petite fille, quand j'ai accompagné mon père et ma mère à la police. Et c'est étrange parce que pendant des années, je n'ai jamais pensé à ce vêtement. Et j'ai eu un flash un jour, j'avais une robe bleue avec des smocks et des fantaisies sur une robe. Et ce souvenir m'est revenu 80 ans ou 85 ans après. A exposição Rostos da Memória está patente na Embaixada de França em Berlim até 9 de julho.
The Urban Art Biennale 2026 is really an international show. We have 50 artists from 17 countries, from 3 continents, and it's really showing street art, graffiti, urban art at its best. We have the car-like installations like this behind me, which is sort of monumental fossil mobility, which is covered from a Pompeii-like dust cover. Or we have the huge roof of Amparito, the writing on the roof of the Möllerhalle, which is really the biggest work in the show. I think that it's so dusty and it's so old, but it's beautiful. You know, there's beauty in decay, and I think what I've done makes you kind of just perceive it in a bit of a different way. It's like a nice place, people walking around, there are bees, there are beautiful flowers, but yeah, we still remember the history, and that's super important.